बरं सर येवकार तुमकां. नमस्कार. सर रिसंटली आम्ही एक पब्लिश केलेलं आहे आणि 70 भागान थंयसर मावशी म्हणून एक विलेज पंचायत आहा, त्या प्लेसीन बाउन्सरांनी एका लेडीजाक मारले अशें एक प्रकरण घडलें. हेजेर कितें सांगतलें दिसता तुमकां? पण हे प्रकरण नवें अशें न्ही, कारण आमी जर पळयलें न्ही तर ह्या दिसांनी बाउन्सरांच्यो केसी इतक्यो येयलेल्यो आसा. म्हणजे 2024 तर म्हाका दिसता रजिस्टर भरलेलो आसतलो. 2025 तर आतां हे सगळे जे लिमिट्स आसता पळय ते क्रॉस जाल्ले आसा. कारण आमी फाटीं पयर एक व्हिडिओ पयलो कोणाच्या तरी घरान घुसोन बाउन्सरांनी खंय तेंचे फ्रीज हें तें सगळें येयलें. आनी आयज आजून एक व्हिडिओ जबरदस्ती जी प्लॉट्स आसता ते खाली करपाचें काम हे बाउन्सर्स करता. आयज म्हाका एक गजाल विचारूंची दिसता. ह्यो ज्यो प्रायवेट सेक्युरिटी एजन्सीज रेग्युलेशन एक्ट आसा ताका आमी पसारा म्हणटा, हे गोवा सरकारचे अंडर येतात. सॉरी, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे अंडर हे रजिस्टर जाल्लें आसता. आनी जर एजन्सीज कितें वायट करता किंवा इलिगल जर ते एजन्सीचे लोक करतात तर सरकाराक तेजो अधिकार आसता हे जे एजन्सीज आसा पळय तांकां भायर उडोवपाक, तांकां बॅन करपाक. आयज पसारा एक्टाच्या अंडर इतके सकट घडटा आनी गव्हर्मेंटाक हें दिसती पडना. म्हणजे एक वायट अशी गजाल, ती बी 70 सारक्या भागान. आमी पळयतात 70 अशें आमकां आयकूंक येता की थंयसरल्या आमदारांक घरांनी जॉब दिलेले आसा. तर आयज लोकांचे जमनीचेर जर येवन ह्यो बाउन्सर किंवा लोक दादागिरी करता तर आमदार वगी कित्याक? आनी त्या लोकांची जमीन हडपपाच्यो ज्यो गजाली चल्ला हेतून षडयंत्र आसा काय कोणाचें, कोण इन्वॉल्वमेंटाक आसा काय हेतून खुबश्यो गजाली आसा. म्हाका दिसता सरकारान तुरंत एक्शन घेवपाक जाय. अजून असले आनी कृत्य जावंक ना. पयरूच उलयलां, पसारा शूड बी कॅन्सल. कारण इट्स व्हेरी बॅड. आयज बाउन्सराचें काम कितें? वॉट आर द ड्युटीज ऑफ बाउन्सर? कंट्रोल करप, जो जे क्राऊड आसता तो कंट्रोल करप, कसिनोन किंवा अजून खंय दुसरे कडेन. पूण हे बाउन्सर्स करता कितें? बाउन्सर लोकांक मारतात, लोकांच्या घरांनी घुसतात, तेंचे फ्रीज काडटात, तेंचे फोटो चोरतात. फाल्यां हे लोकांनी घरांनी घुसून लोकांच्या बायलांचे रेप करतले अशें तुमकां दिसना? अशें म्हाका तरी दिसता. आयज हांव ठाम अशें म्हाजें हें मांडटा, असले जे बाउन्सर्स आसा हेंच्यो एजन्सी ताबडतोब बंद करपाक जाय. असलें कितें नाका जाल्लें कृत्य गोंयकारांचेर घडच्या पयलीं. आमी पळयता की तेन्ना लोकांचो तेन्ना अशी केसीस जाता जाल्यार लोक वचून कंप्लेनी फायल करता वचून पुलीस डिपार्टमेंटाक. पण भांडवलदार जे आसा ते लोक बाउन्सर हायर करतात आनी जे कृत्य करपाक लायता जाल्यार कितलें हानिकारक आसा गोंयान गोंयकारां खातीर ह्या हितून. हांवें आत्तां म्हटलें ही जी कृत्यां आसा ही फाल्यां गोंयकारांच्या बायलांचे रेप जाय पर्यंत पावतली हें म्हाज्या कडल्यान तुमी निश्चित दवरा. कारण हांकां भंय हो कोणाचो उरलेलो ना. आयज ज्या अर्थान हे जे कृत्य घडटा, लोकांचे जमीन हडपप, लोक नासतना घरान वचप, हॉस्टेज करप जो कोण मेड आसा ताका, आनी तेज्या उपरांत तेंची लुटालूट करप, घरान कितें सामान आसा, पयशे, वस्ती सगळें व्हरप, फाल्यां हे रेप करचें ना हेज्या वयल्यान. आयज हांव सरकाराक जागोवंक सोदतां, ऑपोजिशनाक जागोवंक सोदता, जितके लोक आहा तितक्यांकूय सांगूंक सोदता जे आमदार जाले जावंक ना, ह्या फुडें जातले. आयज जर तुमकां गोंयकारांची वोट जाय न्हू तर गोंयकारांची इज्जत दवरा म्हणटा हांव. आमची इज्जत लुटपाक दिवनाका. जे तुमी चलयलां पळय तेतून इज्जत लुटपाच्यो गजाली जातल्यो. आनी तुवें पुलीस कंप्लेनीचें म्हटलें, पुलीस कंप्लेनीक एक प्रोसिजर आसता. अकॉर्डिंगली पुलीस आपलें काम करता. पूण ते फोन जे येता पळय पुलीस स्टेशनाचेर ते बंद करा पयलीं. जर हे फोन बंद जाले न्ही तर एक सुद्दां कंप्लेंट रजिस्टर जायना जाल्यार रावची ना. हे म्हाज्या कडल्यान आयज. फोन कोणाचे येता तुमकां दिसता अशें? आनी हांव स्पेशली हेजेर उलोवपाची गरज ना. म्हाका धरून सगळ्या गोंयकारांक खबर आसता कोण फोन करता ते. तुमकां दिसना की आतां बाउन्सराचें अतीच जाला म्हणून? हांवें उलयलें न्ही, अतीच जाल्लेलें आसा. आयज हे बिंदास लोकांक लुटतात, मारतात, फाल्यां रेप करतले मरे. तेन्ना कितें करतले कोण? तेन्ना करतले कितें? तुमचो डिमांड कितें आहा? म्हाजो डिमांड अंडर पसारा दीस एजन्सीज शूड बी बॅन्ड. अंडर द एक्ट ऑफ पसारा गव्हर्मेंट हॅव ऑल द पॉवर टू रिवोक द लायसन्सीस अंडर पसारा एक्ट ऑफ प्रायवेट सेक्युरिटी एजन्सीज. आनी जेंच्यांनी बी मस्ती केल्या पळय दे शूड गेट दीस पनिशमेंट.
सर आतां गोंयांत जितकी प्रकरणां घडल्या म्हणजे लँड स्कॅम आसूं नाल्यार आनी कसले आसूं तर चडशे हितून बाउन्सरांचोच रोल चड आहा हितून आनी हितून आमची मिनिस्ट्री कंट्रोल पळय करूंक आयक शकना. म्हाका आनी दिसता तशें तुमी पयलें आसतलें भुतानी प्रोजेक्टाचेर बी सगळें पण कशें आसा आमी कितें करताले पयलीं अशें जर कितें जाता जाल्यार पुलीस हाडटाले आमकां पुलिसांचेर विश्वास आशिल्लो आमची गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसताले आमकां आमच्या रक्षणा खातीर आमकां प्रोटेक्शना खातीर आयज खंय तरी म्हाका दिसता अशें कितें घडलें काय बाउन्सर्स येतात एक तर सरकारान ह्यो एजन्सी बंद करपाच्यो नाजाल्यार पुलीस स्टेशनां बंद करपाची ह्या एजन्सीज कडेन दिया न्ही सगळें कंट्रोल दे कॅन कंट्रोल बेटर म्हाका दिसता अशें गव्हर्मेंट जर चिंतता जाल्यार either you close down the police station, either you cancel such kind of agencies who is doing illegal every second day. हे माझो डिमांड. थँक्यू. ओके थँक्यू.